Asha and Mira grew up side by side in the same village. From climbing trees to sharing secrets, they did everything together. But one day, Mira had to move to the city for school. Though miles apart, their friendship never faded. Every week, they wrote letters, filling pages with laughter and memories. Years later, Asha surprised Mira with a visit. When they hugged, it felt as if no time had passed at all. Their bond, unshaken by distance, proved that true friendship lasts forever. एक बार दो अजनबी राज और अमन एक ही ट्रेन डिब्बे में आमने सामने बैठे थे। सफर लंबा था तो बातों का सिलसिला शुरू हुआ। चाय, जिंदगी और सपनों की बातें। राज का टिफिन खुला, अमन ने नमक निकाला। दोनों हंसे, खाना बांटा और दिल भी। स्टेशन आया पर दोस्ती की गाड़ी चल पड़ी। अब हर महीने मिलते हैं ट्रेन में ही, उसी सीट पर। বনে দুই পাখি ছিল, টিয়া আর ময়না। টিয়া সবসময় অন্যদের সাহায্য করত, কিন্তু ময়না ছিল আত্মকেন্দ্রিক। একদিন ঝড় এলো, টিয়া ছোট পাখিদের আশ্রয় দিল, তাদের নিরাপদে রাখল। ময়না তখনও নিজের স্বার্থে ব্যস্ত ছিল, কাউকে সাহায্য করল না। ঝড়ের পর সবাই টিয়ার সাহসিকতা আর সহানুভূতির প্রশংসা করল। ময়না একা হয়ে গেল, বুঝতে পারল যে ভালোবাসা আর সহানুভূতি সবার মন জয় করে।